Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. J'espère que vous allez bien et que votre apprentissage du français se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Dès le matin, je ne comprends pas quelques phrases. Mais si je comprends la traduction, je ne comprends pas qui s'adresse à moi. Vous pouvez m'aider? Regardez. Si petit qu'on ne peut pas le voir avec de grosses lunettes. C'est bizarre. C'est sûr. Il est petit. Il est trop petit. Ça peut être une petite souris. Tu peux l'avoir sur toi et le donner aux autres. Je ne comprends pas. Il aime être assis sur les gouttes de salive. Mon Dieu, il aime vivre dans la bouche, sur la langue. Il aime sauter sur les personnes qui ne sont pas malades. C'est bizarre. Il a une couronne sur la tête. Voilà, j'ai découvert. Il s'agit du roi. C'est le roi qui porte une couronne sur la tête. Mais pourquoi il aime sauter sur les personnes? Et pourquoi il aime vivre dans la bouche et sur la langue? Ça, je ne comprends pas. Madame, tu ne me connais pas. Tout le monde souffre de ma présence. Je suis un virus très contagieux qui circule en ce moment dans plusieurs pays du monde. Je suis tellement petit que je suis invisible à l'œil nu. Ah, mon Dieu! Et tu t'appelles comment? Je suis coronavirus. On m'appelle aussi COVID-19. La COVID-19, c'est bizarre. Ça signifie quoi? Co, c'est corona. En anglais, ça signifie couronne. V, c'est le virus. Et D, c'est disease. En anglais, ça signifie maladie. Ah, maintenant j'ai compris. Et pourquoi 19? Les premiers cas ont été signalés pour la première fois à Wuhan, en Chine, en novembre 2019. Oh là là, tu es un menteur. Je ne vois pas ta couronne. Moi, je l'ai. Tu ne peux pas la voir à l'œil nu. Quand on m'observe avec un microscope, on voit une image qui fait un peu penser à une couronne solaire. De quoi as-tu peur? Ah, des connaissances et de la science, parce qu'on peut créer un traitement et on me jettera dans la poubelle. C'est bien que tu comprennes que tu vas finir par mourir. Սիրելի երեխաներ, դուք նկատեցիք, թե որքան պարծենկոտներն է, բայց միևնույն ժամանակ շատ միամիտ է։ Նա վերջում իր խոսքում նշեց, որ վախենում է գիտելիքներից, որովհետև դրանց շնորհիվ մարդիկ կգտնեն այս հիվանդության բուժումը ու նրան դուրս կշպրտեն երկիր մոլորակից։ Դե ինչ է մեզ մնում։ Հարստացնենք մեր բառապաշարը գիտելիքներով։ C'est parti. Commençons par les mots épidémie et pandémie. Quelle est leur différence? Regardez, l'épidémie se diffuse sur un territoire restreint. La pandémie se diffuse plus largement et en général, elle est mondiale. Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, ո՞րն է տարբերությունը? Էպիդեմիայի ժամանակ հիվանդությունը տարածվում է սահմանափակ տարածությունում, իսկ պանդեմիայի դեպքում այն ավելի լայնամասշտաբ է, լայնածավալ է եւ գրեթե դուրս է մնում տարածման վերահսկողությունից. Le virus infecte beaucoup de personnes parce qu'il se propage, se diffuse, se répand dans la population. Être infecté par la COVID-19 ou être contaminé par la COVID-19. Ça veut dire être malade de la COVID-19
COVID-19. Par exemple, Bruno est infecté par la COVID-19. Il y a aussi le verbe contaminer quelqu'un ou rendre malade quelqu'un. Վարակել. Par exemple, ce monsieur m'a contaminé ou bien ce monsieur m'a rendu malade. Contagieux, contagieuse. Վարակիչ. Վարակիչ ածականը կարող է գործածվել ինչպես իր ցույց տվող, այնպես էլ անցույց տվող գոյականների հետ. Par exemple, la COVID-19 est une maladie contagieuse. Ce monsieur est contagieux, soyez prudents. Voici les symptômes de la COVID-19. La fièvre, le mal de gorge, la toux et la fatigue. Dites-moi maintenant, comment s'appelle ce symptôme? Oui, c'est ça, c'est la perte de l'odorat et du goût. Hoti, hami, koruste. Être asymptomatique, ça ne signifie pas qu'on n'est pas malade. Ça signifie qu'on est malade de la COVID-19, mais sans symptômes. Առանց symptômes-ների. Être testé positif, ça signifie qu'on est malade et on passe le test. Et le résultat du test est positif. Դրական է թեստի պատասխանը. Être en contact, ça ne signifie pas qu'on est malade. Ça signifie qu'on a une relation avec une personne qui est infectée par la COVID-19. Et être hospitalisé, ça signifie être à l'hôpital. Maintenant, on va parler du test PCR. Հայերեն անվանումը PCR. L'objet qu'on met dans le nez ou dans la gorge s'appelle une espèce de coton-tige. Une espèce de coton-tige. Դա բժշկական այն գործիքն է, որի միջոցով քթից կամ բերանի խոռոչից վերցնում են COVID-19-ի համար անալիզ. Il y a aussi le test sérologique. C'est une prise de sang qui permet de voir si on a les anticorps dans le sang. Un anticorps, haka-marmin. Dans la crise sanitaire, on parle de vagues. La première, la deuxième, la troisième vague. Par exemple, aujourd'hui, en Arménie, on est dans la troisième vague. Այժմ Հայաստանը գտնվում է վարակման երրորդ ալիքի փուլում. Une quarantaine, quarantine. C'est quand on va isoler la personne pour éviter la propagation de la maladie. Une quarantaine. Դա այն դեպքում ենք ասում, երբ ուզում ենք մարդուն մեկուսացնել, որպեսզի խույս տանք վարակի տարածմանը. Կարող է մեկուսանալ ինչպես հիվանդ մարդը, այսինքն COVID-ով վարակված մարդը, այնպես էլ այն մարդը, որը կոնտակտավոր է եղել տվյալ մարդու հետ. Les verbes confiner, déconfiner et reconfiner. Quelle est leur différence? Confiner, մեկուսացնել, déconfiner, մեկուսացումից դուրս գալ եւ reconfiner, կրկին մեկուսացնել. Դիտարկենք օրինակները. Le gouvernement arménien a confiné sa population en mars 2020. En Arménie, on a été déconfiné en été. Les Arméniens espèrent ne pas être reconfinés. On peut dire aussi être en confinement, être en déconfinement et être en reconfinement. Voici un appareil qui s'appelle le respirateur. C'est un appareil qui permet de respirer à la place d'une personne malade. Pour la protection, il faut porter le masque, porter la visière, respecter la distance, tousser dans son coude, se laver les mains, s'essuyer avec le gel hydroalcoolique, laver les poignées de porte
chaque jour. Pour la protection, il faut ne pas se serrer la main pour éviter de se transmettre des bactéries. Ne pas se faire la bise pour éviter la contagion. Quelle est la solution? La solution, c'est se faire vacciner. Par exemple, je me suis fait vacciner contre la COVID-19 ou prendre des vitamines. Եվ վիտամիններ շատ ընդունել. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et avant de vous dire au revoir, je vous propose de remercier les Սիրելի սովորող, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ առաջարկում շնորհակալություն հայտնենք մեր բուժ աշխատողներին, մեր բժիշկներին, որոնք օր ու գիշեր իրենց կյանքը չեն խնայում եւ փրկում են հազարավոր կյանքեր։ Merci pour tout ce que vous faites. Sincèrement, il n'y a pas assez de mots pour décrire votre engagement envers nous. Merci de risquer votre vie pour en sauver d'autres. Merci infiniment pour votre courage quotidien, votre abnégation, bravo. Un énorme merci à tous les soignants pour votre combat jour et nuit face à ce fléau viral.